Assalamu alaikum tuguni bi akatige nyini ke fleni baw fe munu bi jamana ko ka ani munu bi jamana kono sabula nyanto emission na sakuranti kala o yanga jamana yere tabulu kore jamana kono ko shite ble ko mun kay dongo do ko kora de bina ko kono donc akatige nyini ko fe vraiment am bi sujet mun ka bi o ye Musa Jawara malion nyode fo makuma damene na ngo weekend kono anya ka fo mo ke me ka ko jow ani image ni vidéo ka bla réseaux sociaux fambe ko Musa Jawara ka anniversaire fité aka sam bitu anniversaire ko ayoke ne ba nyini ngako kelina tari anniversaire vie privée de wa ou bien vie privée te o ile ka nyini ngalgele ka nyeshi faso doma ni vie privée te ango fo nyoy we vie privée de do amina do ala samba wala wala awi sabula jamana il est temps que ambeka en place nyini il est temps que ambeka don anga ko mu fo ko mu man nafa ango fo ni on jamana jatemele depuis ko enkele ani biche activiste kumanaka communicant kumanaka communicateur kumanaka il faut que activiste ya refro c'est pas parce que ko ibi koke ko mu kabi inafa mo ni bi activiste yake ibi kulika ke de faso donka nafa kama ni bi activiste yake bi ta chien sira de là il faut pas que ika laje qui bitra majorité ka sira ou bien opposition ka fanfé jamana yɛrɛ kɔnɔ ko jamana ka ɲɛtaga b'i la activiste de kan ka wuli ka taa lajɛ faamuyali bɛ k'a ti ka don yɔrɔ mun na ka t'o ɲɛɲini ka na n'a ye o de kan ka kɛ activiste ka baara ye activiste o activiste k'e ti k'o baara kɛ i bɛ nkalon sira kan i tɛ ka tiɲɛ fɔ fasodenw ye i tɛ ka tiɲɛ fɔ faamaw ye e ti activiste ɲɛnama ye baara in a ma nɔgɔn baara in ka gɛlɛn kojugu n'i ma kɛ cɛkɛlɛ ye n'i ma kɛ cɛ fɔlɔ ye n'i ma kɛ wara ye ko dɔw bɛ yen i tɛ se ka fɔ nka a ka kan ka bɛɛ bila place la bi aga tiɲɛ dɔw bɛ yen cɔrɔnɔ k'a fɔ a ka émission cɔrɔnɔ déclite la puisque il est temps on se k'an ta kɛ don o don kumaba f'u ye réseaux sociaux kan an bɛ se k'an ta kɛ don o don kuma lankolon fɔ de ye faamaw kan ko minnu bɛ yen ko ala nafa yɛrɛ t'an kan an bɛ se ka kuma fɛn kan maliyɛnw fɛn minnu bɛ yen k'a b'an ka jamana ka ɲɛtaa kan Musa Jawara est-ce que n'o ye sécurité d'état o ɲɛmɔgɔ don a ka san 50 a y'o de sɔrɔ ala y'o d'a ma o san 50 kɔnɔ a ye artiste baw caman wele k'an ka Mali artiste wele u nana ka n'a la nisɔndiya a ka so o kɛlen a kɛrɛfɛmɔgɔ minnu bɛ yen k'a y'u invité olu caman de taara ka taa video in filmer dɔw y'a photo ta k'a bila diɲɛ fantan ani naani bɛɛ fɛ ko in kɛlen a kɛmɛ ka dugu minɛ ko in kɛlen a kuma cayalen don maliyɛnw da kɔnɔ semaine in na ne ko fasodenw haminako wɛrɛ de tɛ anw na wa mun tɛ nin jɔrɔnako wɛrɛ de tɛ anw na wa mun tɛ nin ye wa k'an da don wali wɛrɛ vi la k'an da don wali wɛrɛ kungo la ne yɛrɛ filɛ cɔrɔnɔ ala ti san kelen bɔ fɔlɔ kalo jan tɛmɛnen kalo kelen kɔrɔ yan est ce que a bɛ kalo yɛrɛ bɔ o ye ne yɛrɛ cɔrɔnɔ minɛ ka taa n datugu ko parce que ko ne ye n da don wali vi la caman bɛ yen olu ye buruja nasugu bɛɛ da ne cɔrɔnɔ ka réseaux sociaux la ka n dɔgɔya ka n nɛni k'an ti se dɔ wɛrɛ la ko ka taa n da don wali viw la an y'a lajɛ ne yɛrɛ ma dɔw jaabi yɛrɛ n'i caman ka résultat ye k'a fɔ cɔrɔnɔ e ta de ye k'i don wali vi privé e kan ka datugu kaso la de nka foyi man di maliyɛn ye k'i da don wali vi la bibi n'a lajɛ sur les réseaux sociaux la plupart des activistes maliens nous n'avons pas d'amener bibi n'a n'a ni kuma nafamaw ye u t'an lajɛ dɛ f'an ka na ni wali vi de k'a buruju ka wali vi k'a farafara o de ka di fasodenw ye anw bɛ se ka taa ɲɛ cogo di kɛlɛ yɛrɛ mun bɛ ka kɛ anw fasoden minnu kama anw yɛrɛ tɛ ka ko faamuya hali bi o don ko ne nana ni sujet an nana ni sujet dɔ ye ko enseignants bɛ grève la maa mun yɛlɛla k'a y'an lajɛ a tɛ tɛmɛ maa 20 kan a cayalenba ye maa 100 mais n'i nana ni wali fi problème ye k'a da dɔrɔn maliyɛn yɛrɛ de ka ɲɛtaga fo ka taa nafigiya ɲini ka taa wali problème na et que n'a kungo y'i sɔrɔ maa si tɛ t'i dɛmɛ a la maliyɛnw a kɛlen ni bi cɛ o de ye n da don ko star dɔw ka problème na et que la plupart de ces gens oublient que les communicants les activistes parfois nous on a le droit de parler sur la vie des stars quand tu parles ça au diable mais kana ngalon tɛ ka dɔw la mais o kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ ko wali vie privée k'o tɔn ka sira la maliyɛn caman y'a fɔ mais a ka d'olu de n'a problème jumɛn sɔrɔ u tɛ taa n dɛmɛ ne ka minɛni na n balimaw n baarakɛɲɔgɔnw ani n teriw olu de wulila ka taa ne dɛmɛ ne taalen 14e arrondissement la ka taa n bɔ ɔ ko bi hali san kelen hali kalo 2 yɛrɛ ma dafa ala filɛ ka ne ka kɛlɛ kɛ n ye Musa Jawara le grand Musa Jawara le général Musa Jawara ni n ko le général Musa Jawara le grand pourquoi n b'o fɔ
parce que kɛlɛ caman bɛ yen k'a kɛra terroriste caman minɛna jamana in kɔnɔ yan Musa Jawara de kɛra sababu ye olu cɛkɛlɛnw minɛ mɔgɔ caman t'o kalama ne b'o de fɔ n ka kuma la don o don ko maliyɛnw n'an ma ɲɛ an bɛ kuma wale wɛrɛ vi kan an k'a tigi ɲɛɲini an k'a dɔn maa jumɛn don mɔgɔ caman bɛ Musa Jawara fɔ u t'a dɔn maa nasugu mun don ayi u t'a dɔn maliyɛnw k'a fɔ ko parce que ne bɛ ka côté dɔ de défend n bɛ ka nin côté k'o tɛ dɛ n bɛ taa diɲɛ sira kan ne tɛ siran dɛ mun ye diɲɛ n bɛ t'o kan hali ni Musa Jawara n'a sɔrɔ ko dɔ de kɛra ko mun ma ɲi ne b'o fɔ n'a sɔrɔ ko mun fana bɛ ka kɛ k'o ka ɲi ne b'o de fɔ ne y'o de fɔ n ka kuma na diɲɛ don o ne tɛ sɛgɛn o la ne yɛrɛ ka mɔgɔw bɛ n dɔn o la n ka groupe kɔnɔ mɔgɔw bɛ n dɔn n ka collaborateur n'u ka collaboratrice ouverture média la u bɛ n dɔn n b'a fɔ don o don tant que i bɛ tiɲɛ kan Ala b'i dɛmɛ tant que i bɛ tiɲɛ kan Ala b'i dɛmɛ hali n'i sara k'i to diɲɛ kelen kan walahi n'i ye kafiri Ala b'i don a diinɛ na n bɛ mun kɔni fɔ maliyɛnw ye an ka sɛbɛn ko wɛrɛ ta n bɛ se k'a fɔ Musa Jawara adamaden Ala yɛrɛ ko ten a ye danfɛn fɛn fɛn da maa o maa k'i bɛ ji min i bɛ fili peut-être ko in kɛlen an bɛ se k'a fɔ a baarakɛɲɔgɔn ɲɛnamaw maa ɲɛnamaw ma se ka sɔrɔ minnu b'a conseiller k'a fɔ au moins maa minnu bɛ ka na i ka invité u la u ka téléphone bila da la ou bien maa minnu bɛ ka don i kɔlɔsiw la o fili y'a sɔrɔ nka an bɛ se k'a fɔ a ka gɛlɛn ani kuma fasugu la nin ko fasugu mun kɛra a fili wɛrɛ ka na Musa Jawara sɔrɔ sabula maa minnu bɛ k'u b'u ka nisɔngoya jira jamana kɔnɔ an b'u faamuya sabula jamana a bɛ ɲɛtaa mun kan i ko waati in na sisan vraiment jamana in a bɛ gɛlɛya kan mɔgɔw ka mode de vie tɛ kelen ye mɔgɔw ka diinɛtigɛw kɛcogo tɛ kelen ye o de la maa minnu y'a réseaux sociaux kan n'u m'a ɲɛɲini k'a kɛcogo faamuya olu dimina u funtɛni na kuma foyi tɛ k'u ma mun fɔ nka maa minnu taara minnu invitera dɛ maliyɛnw olu invité kelenw de taara Musa Jawara a ka anniversaire kɛyɔrɔ la k'a filmer k'a bila réseaux sociaux kan naafigiya la u bɛ yɛlɛw ni sɛdenw na ka dɔn kɛ u k'u den ka cɛ ka vie filmer k'a bila réseaux sociaux kan pour quelle raison pourquoi o ka kuma wɛrɛ foyi de tɛ anw na o kan munna an yɛrɛ ka jamana yɛrɛ taabolo bɛ se ka kɛ nin ye don o don k'an da don wali bɛ vie problème na ko foyi tɛ k'u ma mun fɔ o la donc il est temps que ko dɔw bɛ yen an k'o tigɛ fɔ ɲɔgɔn ye maliyɛnw il est temps que fɛn dɔw bɛ yen an k'o souligner ɲɔgɔn ye an ka sira ɲuman ta ko dɔw bɛ yen an k'a dabila o tuma anniversaire k'a fêter haramu don wa silamɛya de y'a haramuya wa chrétien de y'a haramuya wa diinɛ jumɛn bɛ yen k'o ye anniversaire interdit même prophète Mawludu an b'a ka anniversaire fêter yan ni mun kɛra ye ni se mun b'i ye prophète ka anniversaire don n'o ye Mawludu ye k'i k'a kɛ i b'a kɛ o haramuyalen tɛ o ne ye waritigi Ala ye wari nɔgɔya ne moi je suis un homme d'affaires ne bɛ se ka prophète ka Mawludu sera ne bɛ se ka saga joli ne bɛ se ka saga 10 san k'a faga parce que Ala de y'o se kɛ n ye an bɛ se ka kuma Musa Jawara n'a sɔrɔla k'a ye yuruguyurugu kɛ ka Mali wari k'o ta k'o yuruguyurugu k'o dun an bɛ se ka kuma k'a lagosi mais a ye wari mun don a ka anniversaire la a bɛ se ka kɛ a ta de don a bɛ maa ka sira la o bɛ se ka kɛ jamana depuis ne dun nana ne cɔrɔ nɔ ne kɔni ne ma deli k'o mɛn peut-être a bɛ se ka k'a kɛra mais n ma deli k'a ye n ma deli k'a mɛn bon jamana in kɔnɔ il est temps que ko dɔw bɛ yen ne b'o de fɔ an k'o tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye école maîtres les enseignants u ye grève daminɛ maliyɛnw n'a kuma fɔra jɔnni bɛ wuli k'a lamɛn f'an ma kuma wale wɛrɛ vi kan n'i ma kuma star dɔ kan n'i ma kuma nin tigi kan k'o tigi ka diɲɛlatigɛ dira diɲɛ na maliyɛnw tɛ bɔ k'i lajɛ e kɛ kungo wɛrɛ b'anw na anw ka dɔgɔtɔrɔso filɛ bi Gabriel Touré maliyɛnw n'i taara Gabriel Touré la maɲumantɔ ko n'i taara Gabriel Touré la i b'a yɛrɛ ɲɔgɔnna maliyɛn denw de ye u dalen u bɛ kasi la an bɛna don funtɛni na sisan caman bɛna sali daminɛ sisan caman banabaatɔ minnu fɛ u bɛɛ bɛna sali daminɛ kuran mana tigɛ u bɛ to kule de la se t'u ye jigiya t'u ye u ka jigiya t'u ye mun ye o ye Mali de ye jɔnni kan k'o banabaatɔ ninnu dɛmɛ an baw de don an kɔrɔw don an dɔgɔw don an denw don anw minnu bɛ yen ko Ala ye kɛnɛya di an ma anw de kan k'an tɛgɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛlɛ in kɛ walasa an ka faamaw hakili ka se ka to yen na blocuw datugulen don urgence yɔrɔ la u kɛn bɛ ka blocu caman datugu Gabriel Touré la maliyɛnw a ka ca ni semaine 2 ye solution tɛ ka ɲin'a la foyi tɛ ka ɲin'a la ni mɔgɔ wɛrɛ kungo de fɔra an da bɛ mako la an b'o ko de dilan ni ɲɔgɔn cɛ k'o fara fara ka t'o naafigiyaw fɔ gɛrɛnw na k'anw ka taa ɲɛ cheminot filɛ u ye kalo joli de kɛ gɛrɛw la u tɛ ka sara maliyɛn joli b'a kalama hali n'i bɔra dugu kɔnɔna na sisan ka taa maliyɛn dɔw ɲininka e b'a kalama ko cheminot u bɛ gɛrɛw la a bɛ kalo joli bɔ i b'o kalama dɔw bɛ ɲininka ko cheminot yɛrɛ ye joli u t'a dɔn parce que a t'u ka sira la olu fɛ ko jamana jɔ a dan dɔrɔn ka taa dumuni san k'an kɔnɔ fa ka dun ka taa an dan ka muso kɔrɔ jamana in Ala kana problème lase an si ma n'an kɔni ma dɔ bɔ ɲɔgɔn fi ɲɛɲini na n'an ma dɔ bɔ ɲɔgɔn buruja la maliyɛnw walahi bilahi an bɛ kɛ faden sago ye jamana bɛɛ bɛ taa kan to aw ye jamana jumɛn an kɛrɛfɛ jamana ko minnu t'a ɲɛ tout simplement parce que an da bɛ wali fi la cɛ y'a ka san 50 fêter mais mun ka di k'o bɔ ne yɛrɛ cɔrɔ nɔ filɛ hali ni wari kɛlen kunna bi
ni ye sanu kele kuna bi wallahi ne ka anniversaire tɛmɛna le 8 mars ko wari tun bɛ ne bolo wallahi ne tun bɛ n teriw n balimaw u bɛɛ wele an bɛ taa an ja yɔrɔ dɔ la an bɛ taa sɛtuma san ka taa misi n'a ye jaabi misi yɛrɛ don furu kɔnɔ dumuni fɛn ka di n b'a kɛ hali n'a ka di n ye n bɛ taa kofi kolomide ka taa invité ka na n ka anniversaire la parce que ala ye wari di yan ni ala ye wari di ma n ko diɲɛlatigɛ de don tile de bɛ diɲɛ na yan kalo de bɛ diɲɛ na yan wari a bɛ sɔrɔ diɲɛ de la yan sanu ani jama o ye diɲɛ de ye mais n'i sara lahara a kuma tɛ o ɔ pourquoi ni wari b'i bolo i t'i ja i t'i ja de kɛra mun na i diɲɛ ko i t'o kɛ mun na anniversaire ti ko jugu de an ko tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn dɛ aw de dabara ko vie ne ka vie privée ko ne ye n da don wari vie privée la moi je pense que Moussa Diawara ka nin ko in a ko kɛmɛ ka réseaux sociaux quoi il faut que les activistes on essaie de prendre conscience an k'a lajɛ an ka kuma ko minnu kan an k'olu dɔn Moussa Diawara a vie privée don ne b'o fɔ sini parce que tout simplement kuma foyi tɛ ko mun ko ni nafa jumɛn bɛ anw kan ni nafa foyi de tɛ maliyɛnw kan nafa foyi de t'an kan mɔgɔ wɛrɛ b'an da la jamana ɲaminen don nord minɛnen don centre minɛnen don don o don anw bɛ wuli ka nin ko ka nin huwaho kɛlɛ kɛ maa si tɛ bɔ ka anw lajɛ f'i ka wali kungo de k'a da anw bɛ se ka to nin nafigiya la anw bɛ se ka to ten wali kungo ɲini na han anw bɛ se ka to ten han ne kɔni bɛ mun fɔ jamanadenw ye hali bi an ka conscience ta hali bi jamana in an ka jamana in ko dɔw jateminɛ maliyɛnw jamana si tɛ taa ɲɛ ni m'i yɛrɛ kungo jateminɛ jamana si tɛ se ka bɔ nɔgɔ la ko mun bɛ ka k'i ka du kɔnɔ f'i k'o ɲɛɲini fɔlɔ e fa ka du filɛ i ba bɛ yen i fa bɛ yen i kɔrɔw bɛ yen ala ye e kɛ denkɛ naaninan ye i dɔgɔkɛ dɔ bɛ yen ala ye wari d'o ma ala ye e kɛ sɛnɛkɛla ye ala ye dɔ kɛ avion bolila ye ala tɛ mɔgɔw kɛ kelen ye o ala ye mun kɛ avion bolila ye ko wari b'u bolo a ka anniversaire sera a ye Fali Ipupa wele ka na a ye diɲɛ jamana chanteur dumanw bɛɛ wele ka na a ka anniversaire la o kɛra e mun ye den ye k'e b'o ɲɛngoya minɛ ko kun jumɛn na a y'a kɛ parce que a ka wari b'a kun moi je pense que kungo caman de b'an na mun ka jugu ni ye an bɛ se ka fɛn wɛrɛ jateminɛ hein mais an bɛ se k'a fɔ les moments et la manière ne sont pas bien choisis c'est tout o de ye kuma yɛrɛ ye waati kɛ waati a kɛra waati mun na Musa ye ko kɛ waati mun na a n'a kɛcogo an bɛ se k'a fɔ o waati ma ɲɛ o bɛ se k'a fɔ sabula jamana a bɛ dingɛ kɔnɔ jamana bɛ kɛlɛ wɛrɛ la mais k'a fɔ de k'a y'a kɛ k'a ma ɲɛ foyi ma ɲɛ ka bɔ ne yɛrɛ ni ala ye se kɛ ne ye bi dɔnkilidala mun ka di ne ye ne b'o de wele ka na n yɛrɛ ka anniversaire la o kɛ mais jamana in kɔnɔ an bɛ se k'an to an negela la ka baara kɛ est ce que maa joli b'a kalama k'a fɔ ko Musa Diawara qui ye n'ale ye SI ɲɛmɔgɔ ye ko terroriste camanba de minɛna centre la ale de tun b'u ɲɛma wa chef caman bɛ yen u taa kɛlɛkɛyɔrɔ la généraux caman bɛ yen k'u bila ka taa guerre la u tɛ taa dɛ u b'u ka sɔrɔsiri ninnu u ka lakuru u b'olu de bila kɛlɛ kan olu yɛrɛ bɛ to kɔnɔna na yen nɔ ka to téléphone ciw la c'est très rare i ka général ye a bɛ bila kɛlɛkɛdenw ɲɛfɛ ka taa kɛlɛ kɛ mɔgɔ hali n'a man di ye mais n'a bɛ ka baara ɲuman kɛ tiɲɛ fɔ ni mɔgɔ hali n'a sɔrɔ i jugu don i nin jugu n'a bɛ ka ko ɲɛnama dɔ kɛ o fɔ sa Mali kɔnɔ o de b'anw cɛ n'i y'a ye bi bi in na anw tɛ ka taa ɲɛ anw maliyɛn dɔw tɛ ka taa ɲɛ foyi man d'an ye an k'an da bari ko mun b'an yɛrɛ arranger mais ko mun bɛ maa wɛrɛ arranger an da tɛ mɔgɔw la dɛ mun bɛ e yɛrɛ arranger o de fɔ jamana in bɛ se ka jɔ hali ni nin tɛ jamana in bɛ se ka taa ɲɛ hali ni nin tɛ an ka dɔ bɔ wali kungoba fɔ la an ka ɲɛsin diɲɛ yɛrɛ ma an ka ɲɛsin faso ka ɲɛtali ma n'i bɔra jamana in kɔnɔ sisan maa joli b'a kalama ko ekɔlidenw ekɔlimɛtiriw bɛ grève la a bɛ semaine fila bɔ u bɛ n'o de kɛ an ka denmisɛnninw bɛ n'o de kɛ so u tɛ taa ekɔli la o de ye priorité moi je pense n'an kan ka wuli k'an jɔ ka ko ɲɛɲini n'an kan ka kuma caya dugu kɔnɔnaw na sugu kɔnɔnaw na an kan ka o de k'an ka kuma ye maliyɛnw dɔ kɛra walifin kungo la foyi t'a to Mali bɛ ka taa kɔ nin kɔ foyi de t'a tɔnɔ di ka taa ɲɛ nin kɔ jamana bɛɛ taara k'an to jamana bɛɛ ah sur tous les domaines an bɛ kɔ jamana in kɔni an ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ne b'o de fɔ n ka kuma na ne cɔrɔ a ka di ne ye hali bi anw denmisɛnninw de ka faamuyali kɛ ni ko bɔra n'an ye problème min mɛn an ka miiri yanni an ka kuma kan c'est ça le plus important mɔgɔ caman bɛ kuma fɛn kan i t'a fond dɔn le fond même et la forme i t'u dɔn quand tu parles n'i bɛ kuma sujet dɔ kan ala i k'a fond la forme ɲini o de la i bɛ se k'i défend o de la i bɛ se ka fɛn fɔ mun ye tiɲɛ ye jamana in kɔnɔ ko caman kɛra kana bila bi la dɛ n'i y'a ye anw bɛ hɛrɛ o hɛrɛ la bi jamana in kɔnɔ sabula anw faw n'an mɔkɛw olu de ye sɛbɛ sen ta ka kɛlɛ kɛ ka ɲɛ ka cɛya sen ta ka nkalon ni nafigiyaw ani ɲɔgɔn buruja la ko foyi tɛ mun ma fɔ ma an da magara suwala baya la yan u ye fɛn bɛɛ fɔ a ma k'an y'an da maga walifin la ka suwala baya yan bɔrɔtɔ
Quoi man du ko wala na problème wila sa ku siga yele la ki tan mali en ta de kero we ani doken na we anga chiye fo nyumo nyi dokera do de kera ani se kan shigata jamana kono ko do be ko be ko chiye te fo nyumo nyi il est temps. Moi je passe tout mon temps à réfléchir moi tcherno. Pourquoi? Parce que je pense réellement à l'avenir de ces pays. Jamana nga avenir de katni wa mouye chiye net nan siko parce que activiste woro bi ka fo ko pas jour sans fait ko ne la bi nan siko fo te ne te sara mo nyere a benal ne te sara mo nyere mouye chiye ne o de fo ali ne kambi chiye bi son o ma membo de ke parce que o de chiye o de bi là-bas ala ko ko fuwaru ala te fuwaru fe ala o fa o ko o bi chrétien ka bible ko abi tora ko fuwaru ni ye fuwaru de ga jefe ala e kana be ki trai fuwaru de bita imalo fuwaru de se ka ti dika boy kokoro ga jiri tutige ni mo be ko fuwaru anga kelela ami do ka tigi ala ka tigi sikiko ala kana tigi tanye anga ke che anga ye ko fo anga fara mana mana kauma anga ko langolong anga lunyini dabla jamana tanye ni ko on bi fanga jamana ka tanye on bi kam bala won fe wala ha o de la ka jamana jme ni na sa o de la ka jamana on era ni retard la ni bien bel ni makanga exemple ta on de kanga ta nan tora ni na amina na kashita andum fleni kuna semaine flaqué au tita école là wa ila ka fo anga jamana re avenir bi danger là Nelson Mandela aya fa kuma ko jamana be ko éducation na éducation ta bay ka be se ka bien yela se ka bien changer mamun kalame ko lebi ko kalama bu de se ka jamana mine nu tega fly on dit temps ma futa ma illettré mamun be ka ngolota kandala kamina nga jamana do ma ko ma jamana diriger on to kew mamun bi kalanke amol leta donc ni ay ka fo ala nga nyimo bibina tuku chesir o kala mo gida parce que lu dum bi ko ni mawla ko fera wala ani mali ko o fanda de mun biya ne akila on de kanga wuri ka marché ke ka keleke kanga ni so kwaida ni tika ma ko e ko metru yi enseignant tika fu yi ka de wan dabla ko to e ko de ma do classique ko ni tika ma fo famo yi ko fo anga ta chi sra fe sa anga na ntake mo ko yi ne isi ka ko ilaje ne isi ka ko miri chorno ka nyenyi ne ay ka fo wallahi ni defa so jogoyi ngo wera di ko on na kutu on ga hamina ka cha dongo do mali la ni di willa ka bosu do wala wallahi ni mali kadi ikanga hani mali ka nyeta parce que demu mina bo ela ni mo demu mina bo ela dans les jours à venir pour na ka chogoti ni jamana ko mamu bi ko fa lo nyebe réalité la u nyebala ka fo France jamana ni Amérique jamana o bi ka développer ni kiesradi u te ka kafiru do u te islamé la re chama u te chrétien la to be ka tali chiesre o be ka ko wala on ndero on islamé ko mana ala yare ko kwali ki dam mo ka villa ka kuma mo ka akko ka haram yalidu o fole do anga dino bela mais on yare anga nga yare nyinga ambi shagal men ka ambi dine men na sa mali yare ka ta chokoti il faut que anga souci do na jamana na sa mali il faut que anga sika anga mirisa jeune il faut que vraiment kodobe anga miro luka nanya beke ko je m'en fous na kera na bonne bina domna tu faut kan chito wallahi tu faut kan chito Musa Jawara ne se ka fo ne tato mais Musa Jawara nyaka baraw kome mais muna nya kome parce que jamana kanu bena ngam malié anga jamana nyemo febebe Ali Ibrahim Boubacar Keïta ni bi kuma ibe kaka ni bi kuma premier ministre ka ou yo ko febeke ni bi kuma c'est pas parce que ce sont nos ennemis c'est parce que tout simplement ni anyebula stramu kakama yango fo. Hein? On est comme Gabriel Touré. Il n'y a même pas de courant au Gabriel Touré. Pas de bloc opératoire. Bloc ouvert pour les Maliens. Auquel ils sont bientôt, avec la semaine, ça va. Semaine, ça va. Bloc opératoire ouvert dans ce vélo. Ou bien, pendant que nous avons opéré au bout de la tanu, il y aura là. Ni sebi mami, ou bien, tu as Tunisie, Maroc, Jamano là. Mais Fanta, oui, ça y a Dogo. Majuri, bien, ça y a une bloc Madère. Majuri. Le directeur Michel Sanogo, qui est le directeur de l'hôpital Gabriel Touré. A welela ani sambaso anda do be munfu nyoma che le ministre de l'intérieur ko kuma nyo foyeni na bone akila ni onga ko nyangiri malion o kaka kenidi nanga ko blanga programme no kaka ken anga hami est-ce que Gabriel Touré bloque mu udele lawa est-ce que Gabriel Touré la bala be ka kenwa anyame ko courant arrêté no ko groupe mumbe kuti essence ka kon tari ko nyina borawa o de kaka kanga amina ko dunguru parce que itadu dans les jours à venir il faut que se kata Gabriel Touré il faut non wari keri kuma chugo ala de taya kan na fole ale ala mu ya dima abse ka mirila ibi ke fantaye ibi bana itawo ti dole ti da Gabriel Touré wa bi sai donc ni wula ka kere ki ka kere bi abse ke dans les jours à venir e mo ko ta jolo wa no ba so solution so là
Maintenant, Béa qui m'a intéressé à vie là. Comme ça, l'anniversaire fait de 50 ans. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Dieu est très grand. On est là pour Bekera Manamako, on m'a intéressé pour de la Kumbuko Nafatala. Hein? Dieu a gagné un bidou anniversaire que fait que bon, on s'est encore vraiment, on m'a qu'à watch comment. Mais on a Nyamouya Dabla, on a Hashidia Dabla. A watch Makeni Watini parce que Gelabi Chamana comment. On sait qu'à fou. Mais quand moi y est, quand Ketchuko, quand moi y est, parce que a work one kake, we cover we Hashidia, we Nyamouya Dabla to Chamana comment. Ne bi fait. Chamana, n'ambi fait Akatanye. Kodamadobe angamu ulu semeti sa malien we nyembuya hashidia parce que malien réclame ante yon fait iter de nasi ko bi ka boro ki fait abu wuli abi tito iter de nasi ka kuma tuma fie bi abu wuli abita ito jugu fo yere jugu were ore kan ko fasule al anniversaire corona mo kumbe c'était des invités ou chama nana ka seka na me ulu di kelo retala ka boni vidéo ka achari jugu be ko pour quelle raison on n'a pas de même ça on n'a pas de même hein les Maliens te posent vraiment dans les tours hein après tout ça ni ma jate les Maliens de bika ando dingue kono ni bela Moussa Diawara il faut que tu fasses beaucoup attention mo mumbi ikreve kerola uru mo fasu chama de tara anniversaire kerola ka bon imagine ne kabla statut mumbi on ngani mabanduna ukambu kurushi ali bi jamana ka nyetala odi on wa kele kunye odi an wa wika joy mais en réalité machi an woni madelika mo wara ju pere fo men kan ni té mais pourquoi la jeunesse croise toujours les bras ante wika c'est OK wani bora bu mako kera na sita malion ibi ta soro ni kuma de beta kono de ba ko kera mo joli mo chama de vidéo chinera ma ouverture média la yo vidéo chama chinema ko chermo ko vidéo fle ablabi tu foi ko ne ka bladro ne ka problème soro bu kana de ta chok doro ka ne da tu ka sola donc on est choqué mon gars kasora bo fo ete soso ile ki adone adon no bare soso ile tabi adon ne hamina chama ya do ka fo gonzera na hôtel mais ni manien famille adon les gens qui sont venus me soutenir ce sont mes parents mes collaborateurs mes collaboratrices et mes amis ne oludi adon o do de malien do nya do ma fo malien de bi yele yiri sanbe ka yiri jutige lié mais do karo la te oui on te sait quand chiko la ka mo ko kuma duma fu te de ko te gere moyen qui en mode fort ni côté problème bi opposition va refaire ko bi fort ni problème bi majorité ga refaire ko bi fort anga tinya fo doni ça ni bekra jito e jamana ko jamana titanye on mi mun bona fo anga nyimo yi ou kato les communicants les communicateurs les activistes au moins ce ka barake maintenant on ba barake anga ke tinya ka anga na ki intérêt personnel bibi na foi que les ka mali ci intérêt personnel ko on est tous des opportunistes en club bekra opportunité jamana ko ni ma dum ko danga bi ko amba kono fo la wali ngo amba kono fa jangila haramu kana si ko so wali ngo o laje réseaux sociaux ka kan tiga yele no timine na sandro club ku janga yele tuni en fait go danga di bango am se kan shiko la am do de fo tiga fo la we ma shiti siki tuni en fait fle do bambe ko mais il est temps na ma tiga do fo nyonyi jamana bi ta chuko muna wallahi abika on de there ne a fɔ kuma o la ala kana jamana in ci waati irana ala kana kɛrɛ jamana in ala ka taa ɲɛ n'a kɛra faama ninnu b'u ka avion ta u t'u da jamana wɛrɛw la dugu dumanw na u t'u da Miami Beach États-Unis Californie New York u t'u da Casa u jaga yɛlɛ ka télé lajɛ wala k'u bɛɛ mate k'u téléphone ci dɔrɔn a y'u bɛɛ faga u tila ka na tuguni ka n'u yɛrɛ kɛ fɛn fɛn a bɛ k'anw de la donc tant que anw fantan dugumamɔgɔw n'an ma hakili to a yɛrɛ la ka wali kungo vie ka wali vie privée ko ɲɛɲini dabila a bɛɛ ala na kira cɛ a bɛ kaana yan an se ka nin ko ninnu dabila ten aw ye nin ye jamana jumɛn na maliyɛn yɛrɛ bannen don a yɛrɛ la maliyɛn min bɛ yen k'a complexelen don bi bi na o de ka ca ala an t'an yɛrɛ fa kan bilen bamanankan a bɛɛ ye bamanankan fɔli labila an tɛ se tubabukan na tugun jamana si tɛ ko tɛ développer n'i ma valeur don i yɛrɛ la e de fɔlɔ bɛ valeur don i yɛrɛ la walasa mɔgɔ wɛrɛw kana valeur don i la Haidara de la ka kuma dɔ fɔ a ka kuma kɔnɔ m'o kuma souligner yanni n ka kuma bila a ko daga saba kun sigi mɛ ko daga in t'a dɔn ko kelen ye américain ye kelen ye français ye kelen ye africain ye ko bɛ kelen ye malien ye ko daga dɔ in ni daga dɔ in ni mɔgɔw ko k'u bi bɔ u b'a lajɛ olu yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ka se ka daga in bɔ cogo bɛ u ka se ka bɔ daga in kɔnɔ mais ko malien ko ni bɛ ka bɔ daga kɔnɔ an yɛrɛ dama de bɛ ɲɔgɔn coro c'est comme si an yɛrɛ dama de bɛ ɲɔgɔn juguya quoi
Avec moi, il va dominer le coin de la main. Ça, c'est la vérité. Wallahi billahi, ça, c'est la pure vérité. On y a d'abord de faire un yoga moyen. On y a d'abord de yoga chou. On y a d'abord de yoga mineka, yoga dian chou, mo wanfa. Ni a yon bi kobi, on fait cancer les doigts. Allah, il fait un bête malima. Fait un bête. Nous, les pays Côte d'Ivoire, côté malais. Il faut voir. Allah, il fait un bête à moi. Mais malgré tout, avec quoi fait qu'à savoir qu'il y a des fois que nous avons vigné, hachiri, à l'Yangoué. Malion. Nous avons mais Malien be fo ka be wala nyima non aka do charno groupe de là il faut que faire d'autres yebe angolu fo donc bi be fo ka be wala nyima non inshallah mercredi amina nyomo soro ni plateau kelinga dans l'émission Charno Décrypte akambe a watch vraiment au revoir et à la prochaine merci.